नमस्कार जय जगन्नाथ दर्शक बंधु एसपी एस्ट्रोलॉजी ओडिशा चैनल रे प्रसारित मासिक राशिफल कार्यक्रम को आपण स्वागत। दर्शक बंधु आज आम आलोचना करबा जे डिसेंबर 2025 रे केमिति रहइबो राशि चक्र द्वितीय राशि वृष राशि व्यक्ति विशेष मानक पई शुभाशुभ राशिफल विषय रे विस्तृत भाव आलोचना करबा। किंतु ता पूर्व जदि आपण मानको एक अनुरोध जब आप चैनल को प्रथम थर आसी तो वीडियो को लाइक करूँ, शेयर करूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर पाखे बेल आइकन को प्रेस करूँ। दर्शक बंधु चलते आरंभ करवा आज आलोचना जे डिसेंबर मासरे केमिति रहिबो वृष राशि व्यक्ति विशेष मानक पई शुभाशुभ भाग्यफल। दर्शक बंधु ए वृष राशि जार अधिपति ग्रह होचंती शुक्र, शुभवार बुधवार शुक्रवार घातवार शनिवार, शुभ संख्या 4, 5, 8, शुभ रंग धूसर सबुज नील। दर्शक एही मासरे कौन रहिबो आपणक राशि पई गुरुत्वपूर्ण ग्रह मानकर अवस्थिति तापरे नजर पके नबा। बृहस्पति द्वितीय स्थान रे, शनि एकादश स्थान रे, राहु दशम स्थान रे एवं केतु चतुर्थ स्थान रे अधिष्ठान करूछंती। तो ये गोचरीय ग्रह स्थिति को नजर रखी आम यह विचार करिपरिबा जे एही मास वृष राशि लोकों पई मिश्रित परिणाम आनिबो एवं मिश्रित ठारू मध्य अधिक अनुकूल फल मिल पारे। आपणकर राशि स्वामी शुक्र महाराज मासर आरंभ रे सप्तम घरे रही व्यवसाय रे सफलता देबे। से मंगल और सूर्य सहित मिसी व्यवसाय रे आहुरी मध्य अधिक सफलता आनि दे पारंती। सरकारी क्षेत्र में मध्य व्यवसाय को लाभ मिलिबो। चाकरी करुवा व्यक्ति को शॉर्टकट उपाय आपणैबारु दूरे रहिबा उचित, नचेत चाकरी रे समस्या सृष्टि होई पारे। विद्यार्थी वर्गों पई मास सफलता आनिबो। मासर पूर्वार्धरे अधिक सहज हेबो, उत्तरार्धरे किछि समस्या सामना को आसीबो और समस्या सामना करी परिश्रम बढ़ाइबा उपर ध्यान देबा को पड़िबो। पारिवारिक जीवन रे उत्थान पतन रहिबो। पारस्परिक बुझामणा रे अभाव सृष्टि करि पारे। प्रेम संबंध रे टिके उन्नति घटिबो। मासर शेष रे प्रेम विवाहर स्थिति मध्य उत्पन्न हेबो। धार्मिक गतिविधि रे भाग नेबे। आर्थिक क्षेत्र रे मास ठीक ठाक रहिबो। आपणकर रोजगार लगातार बढ़िबार संभावना अछि। स्वास्थ्य मामला रे टिके सावधान रहिबा आवश्यक हेबो, कारण उत्तरार्धरे समस्या बढ़ी पारे और आपण कोनोसी रोग रे पड़ी पारंती। प्रथम सप्ताह परे विदेश जीवार योग सृष्टि होउछि। दर्शक बंधु जो गुरुत्वपूर्ण ग्रह मानक कथा हम आलोचना करुथिले से गुरुत्वपूर्ण ग्रह मानकर व्यक्तिगत फल विषय जदि हम आलोचना करिबा तबे प्रथमे बृहस्पति। ए बृहस्पति ग्रह होउछन्ती धन धान्यर कारक, विद्या बुद्धिर कारक, जस कीर्तिर कारक, आध्यात्मिकतावादीर कारक, समस्त सकारात्मक दिगर कारक होउछन्ती देवगुरु बृहस्पति। तेणु बृहस्पति गोचरीय स्थिति अनुसार द्वितीय, पंचम, सप्तम, नवम एवं एकादश स्थान रे शुभ फल प्रदान करती। से शुभ फल प्रदान करेंगे आपणक राशि पाई, कारण आपणक राशि पाई बृहस्पति द्वितीय स्थान रे जो द्वितीय भाव आम धन धान्यर विचार करें से द्वितीय घरे बृहस्पति अधिष्ठान करुछन्ति। तेणु आपणक राशि पाई एही मास अत्यंत शुभ फल प्रदान करेंगे बृहस्पति महाग्रह। तेणु जो व्यक्ति माने व्यवसाय वाणिज्य सहित जड़ित अच्छा से मासटी अत्यंत शुभ फल प्रदायक हेबो। आपणकर आय वृद्धि पाइब, व्यवसाय उन्नति करेंगे। जदि आप पार्टनरशिप व्यवसाय करुछन तेबे आपणकर पार्टनर संपूर्ण सहायता आप प्राप्त करेंगे और आपणकर व्यवसाय वाणिज्य उत्तरोत्तर उन्नति घटिबो। जो मैंने शेयर मार्केट अर्थ विनियोग करुछन सेमानक मध्य ए मास भल रकम लाभ मिलिबो, कारण बृहस्पति द्वितीय स्थान रे निश्चित भाव में आपन को धन प्रदान करेंगे। एवं जो माने आध्यात्मिक क्षेत्र अछंती सेमानक पई मध्य समय अनुकूल। आपनकर आध्यात्मिक क्षेत्र रे आग्रह बढ़िबो। भगवत प्राप्ति निमंते आपन अधिक आग्रही हेबे। विद्यार्थी माने जो माने पाठपढ़ा क्षेत्र अछंती सेमानक पई एई मासटी अत्यंत शुभ फल प्रदायक हेबो। आपन जेकोनोसी शास्त्र को जेकोनोसी ग्रंथ को पढ़िबा पई इच्छा प्रकाश करिवे, सेतरे सफलता प्राप्त करिवे।
ଆପଣଙ୍କର ପରିଶ୍ରମ ଅନୁସାରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଶାନୁରୂପ ଫଳ ଆପଣ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ବା କୌଣସି ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷାରେ ଭାଗ ନେଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଶାନୁରୂପ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ ଏହି ମାସରେ। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଯଦି ଆମେ ଶନିଙ୍କ କଥା ଆଲୋଚନା କରିବା, ତେବେ ଶନି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ପାଇଁ ଏକାଦଶ ସ୍ଥାନରେ। ଶନି ହେଉଛନ୍ତି ସତ୍ୟର ଦେବତା, ନ୍ୟାୟର ଦେବତା, କର୍ମକାରକ ଗ୍ରହ। ଏହି ଶନି ଗୋଚରୀୟ ସ୍ଥିତି ଅନୁସାରେ ତୃତୀୟ, ଷଷ୍ଠ, ଦଶମ ଏବଂ ଏକାଦଶ ସ୍ଥାନରେ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇ ଏକାଦଶ ଶନି ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ପାଇଁ। ତେଣୁ ଏକାଦଶ ଭାବରୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆମେ ଆୟର ବିଚାର କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେପଟେ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଧନ ଘରେ ବୃହସ୍ପତି ଏବଂ ଏପଟେ ଏକାଦଶ ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି ଶନି। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ମାସଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ, ଅତ୍ୟଧିକ ଶୁଭ ଫଳ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଶନି ହେଉଛନ୍ତି କର୍ମକାରକ ଗ୍ରହ, ତେଣୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତାକୁ ଦେଖି ଆପଣଙ୍କର ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବେ, ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଶଂସିତ କରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଉନ୍ନତି ଘଟିବ। ଆପଣଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପଦୋନ୍ନତି ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଏବଂ ଶନି ଆପଣଙ୍କର ଶାରୀରିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଆପଣ ନିରୋଗ ରହିପାରନ୍ତି ଏବଂ ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ଠାକ୍ ରହିବ। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ନୂତନ ଭାବରେ କର୍ମପ୍ରାପ୍ତି ନିମନ୍ତେ ଆବେଦନ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏ ସମୟଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଅନୁସାରେ ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥାନ୍ତି ତେବେ ଶନି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ତାହେଲେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏ ତ ଆମେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କଲେ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଶୁଭ ଏବଂ ଅଶୁଭ ଫଳ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ, ସେ ଅଶୁଭ ଫଳକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆମେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରତିକାର ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିପାରିବା। ସେ ପ୍ରତିକାର ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଆପଣ ମାତା କମଳାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ବା ସାମାନ୍ୟ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ, କିମ୍ବା ବିଷ୍ଣୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ତୁତି କରନ୍ତୁ, ବିଷ୍ଣୁ ସହସ୍ରନାମ ପାଠ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଶନିଙ୍କର ଆହୁରି ଅଧିକ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ମଧ୍ୟ ପାଠ କରିପାରିବେ ବା ମଙ୍ଗଳବାର ଶନିବାର ଦିନ ହନୁମାନ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ, କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଶୁକ୍ରଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ଜପ କଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ, ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଶା କରି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସୁଚିନ୍ତିତ ମତାମତ ଦେବାକୁ ଜମା ଭୁଲନ୍ତୁନି। ଆଜି ପାଇଁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।